नमस्कार। टेंगरा युवक संघ श्री श्री दुर्गा पूजा 106 वर्ष हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है तथा इस अवसर पर 58 नंबर वार्ड एमएमआईसी श्री संदीपन शाह द्वारा एक अद्भुत हेल्दी कंपटीशन शेरा पूजा प्रतियोगिता प्रारंभ किया। इस प्रतियोगिता में टेंगरा युवक संघ के दूसरा स्थान हासिल करने पर एमएमआईसी श्री संदीपन शाह ने अपने शुभ हाथों से टेंगरा युवक संघ को पुरस्कार से पुरस्कारित किया तथा इस अवसर पर एमएमआईसी श्री संदीपन शाह ने अपने वक्तव्यों से लोगों को अवगत कराया तथा टेंगरा युवा संघ के सचिव श्री राणा ने अपने विचारों को उजागर करते हुए एमएमआईसी को धन्यवाद कहते हुए पुरस्कार पाकर टेंगरा युवा संघ के सारे सदस्यगण खुशी से झूम उठे। আজকে আমাদের যে উপহারে ভূষিত করলো আমাদেরকে, আমরা তার কাছে অসংখ্য অসংখ্য কৃতজ্ঞ এবং তাকে ধন্যবাদ জানাই। হ্যাঁ, মানুষেরকে শুভেচ্ছা তো আমরা জানাচ্ছি এই কারণে, দেখুন ধর্ম যার যার, উৎসবটা সবার। আজকে কিন্তু আমাদের এই উৎসব বাংলার সমস্ত মানুষের উৎসব। আজকে উৎসবে মানুষ মুখরিত। আমাদের মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছিল যখন শুনলাম আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটা ঘূর্ণাবর্ত হয়েছে, কিন্তু গতকাল টিভি মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে যখন শুনতে পেলাম যে আগামী দুদিন এই ঘূর্ণাবর্ত কেটে যাচ্ছে, সেই ঘূর্ণাবর্ত চলে যাচ্ছে। আজকে মানুষ কিন্তু দেখুন জনপ্লাবনে রাস্তায় নেমেছে। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই আমরা সকলে একত্রিত হয়ে, এই যে আমার সাথে দাঁড়িয়ে আছেন উজ্জয়ন মন্ডল, তিনি কিন্তু অন্য ধর্মের মানুষ, কিন্তু বাংলা এটাই প্রমাণ করে দিতে চায় ভারতবর্ষকে যে বাংলায় আমরা সবার আগে মানুষ, মানব ধর্ম। আমাদের নেত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু এই কথাটাই বলেন যে জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর বলে গেছেন বিবেকানন্দ। আর যদি বাংলায় কেউ বলেন তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শ অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা বাংলার মানুষ আজকে পথে সবাই একত্রিত হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উৎসব পালন করছি। কিছু নিন্দুকেরা বলে যে বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না। আমি সেই নিন্দুকেদের বলতে চাই, বাংলায় যদি দুর্গাপুজো না হয়, দিল্লি থেকে হেলিকপ্টার করে এরোপ্লেন করে কেন বাংলায় এসে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করছেন? সারা ভারতবর্ষের মাটিতে বাংলায় দুর্গোৎসব যেভাবে পালন হয়, সারা ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যে এইভাবে দুর্গোৎসব পালন হয় না। শুধু দুর্গোৎসব নয়, এখানে কালী পুজো, দুর্গা পুজো, সরস্বতী পুজো, ছট পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, সব পুজোয় মান্যতা দিয়ে আমরা একত্রিত হয়ে, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই, বাঙালি সকলে একত্রিত হয়ে আমরা এই উৎসব পালন করি। উৎসব কথাটার অর্থ হচ্ছে সবাই সম্মিলিত প্রয়াসে যে উৎসবকে আনন্দ করা যায়, মিলন করা যায়, তাকেই বলে উৎসব। সেই উৎসব আমরা মেতে উঠেছি। আমরা ছট পুজো, আপনারা জানেন যে বাংলায় একমাত্র রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে দুদিন ছুটি দেওয়া হয়। আজকে বিহারের উৎসব, কিন্তু আজকে বাংলায় ছট পুজোয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুদিন ছুটি দেন। কেন আজকে উৎসবকে এত বড় মাত্রায় আমরা নিয়ে যাব না? আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই পুজোর জন্য দুর্গা উৎসব মানুষের সুন্দর করে যাতে প্যান্ডেল করতে পারে, লাইট করতে পারে, আলোকসজ্জা প্রতিমা করতে পারে, অর্থের অভাব যাতে না হয়, 1,10,000 টাকা দিয়েছে। সবার আগে তো আমরা বঙ্গবাসী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাবো এর জন্য যে আমাদের এই পুজোগুলোকে অনুদান দেওয়ার জন্য। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে পথ চলি একসাথে। আমরা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আমরা হাঁটি, একসাথে বাংলাকে আরো উৎসব মুখরিত করে তুলি। সকলে ভালো পুজোর দিনগুলো ভালো কাটাবেন। সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা, দুর্গাপুজোর শারদীয়া শুভেচ্ছা। মাননীয় বিধায়ক স্বর্ণকমল শাহ এবং মাননীয় পৌরপিতা সন্দীপন শাহর পক্ষ থেকে অঞ্চলের প্রত্যেক মানুষের কাছে রইল শুভেচ্ছা, দুর্গাপুজোর আগাম শুভেচ্ছা। আগামী দিনগুলো প্রত্যেক কটা দিন, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী আমরা একত্রিত হয়ে আমরা এই উৎসব পালন করব। সকলে ভালো থাকবেন। একবার সবাই মিলে বলুন, বলো দুর্গা মাই কি, বলো দুর্গা মাই কি। আমাদের মনের আনন্দ, এই ফুর্তি যেন আমাদের থাকে। আমাদের নেতা স্বর্ণকমল শাহ, আমাদের নেতা সন্দীপন শাহর নেতৃত্বে আমরা পথ চলছি। ধন্যবাদ। মা মাটি মানুষের সরকার, সত্যি মা মাটি মানুষের জন্যই বাংলায় কাজ করছে।
আজকে প্রতিটা ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আজকে 25শে ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের উৎসব থেকে শুরু করে ঈদ, বকরিদ, প্রত্যেকটি উৎসবই, আজকে দুর্গা উৎসব, কালী উৎসব, ছট উৎসব, সব উৎসবেই মামাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য সরকার মানুষের সাথে। তাই আমরা একটাই কথা বলি, মানুষের সাথে, মানুষের পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্য সরকার, বাংলার সরকার। ये हमारा हजारवाती हजार आलो, ये हमारा थीम का जो थीम का नाम है। आप लोगों को बताते हुए हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि माननीय पौरोपिता मेयर परिषद के सदस्य श्री संदीपन साहा द्वारा पूरे 58 नंबर वार्ड में एक हेल्थी कंपटीशन सेरा पूजो, यानी पौरोपिता चोखे सेरा पूजो, सेरा मंडप, सेरा आलो, सेरा मूर्ति इत्यादि के ऊपर एक कंपटीशन की जाती है। ये हमारे माननीय पौरोपिता श्री संदीपन साहा जी के आने के बाद 58 नंबर वार्ड में एक विशेष रूप से प्रतियोगिता किया जा रहा है। हम लोगों को पूरा आशा है एक दिन 58 नंबर वार्ड में ये प्रतियोगिता होते होते हमारा 58 नंबर वार्ड का कोई ना कोई पूजा मंडप पूरे कलकत्ता जिला में एक बेस्ट प्राइज जरूर लेके आएगा। और यही उद्देश्य है हमारे 58 नंबर वार्ड के पौरोपिता श्री संदीपन साहा जी का ये हेल्थी कंपटीशन कराने के पीछे। आज आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रहा है कि पौरोपितर चोखे सेरा पूजो प्रतियोगिता में टेंगरा युवक संघ अपने पूजा मंडप के लिए दूसरा पायदान हासिल किया है। इसके लिए हम लोग अपने माननीय पौरोपिता श्री संदीपन साहा जी को आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया। और अपने पौरोपिता श्री संदीपन साहा जी को इस कारण और धन्यवाद देते हैं कि वो अपने इस अद्भुत एक प्रतियोगिता जो उन्होंने शुरू किया है इसके लिए उनको आभार और धन्यवाद। हम लोग आप सभी को बता रहे हैं कि माननीय पौरोपिता मेयर परिषद के सदस्य 58 नंबर वार्ड श्री संदीपन साहा जी द्वारा की जाने वाली 58 नंबर वार्ड में सेरा पूजा प्रतियोगिता में हमारा टेंगरा युवक संघ सेरा पूजा मंडप के प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पे आया है। आज उनके प्रतिनिधियों द्वारा हम लोगों को अपने पूजा मंडप के लिए दूसरा स्थान का पुरस्कार अपने सीनियर्स के हाथों में दिया गया। हम टेंगरा युवक संघ की ओर से जितने भी कार्यकर्ता है अपने 58 नंबर वार्ड के पौरोपिता श्री संदीपन साहा जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। उनके इस एक हेल्थी कंपटीशन के कारण पूरे 58 नंबर वार्ड में एक स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। सभी लोग अपने अपने इलाके में अपने अपने क्षेत्र में होने वाले 58 नंबर वार्ड में जो दुर्गा पूजा की जा रही है, इस सभी दुर्गा पूजा में जितने भी कर्मी हैं और भी मेहनत लगन से एक हेल्थी कंपटीशन शुरू हो गई है। सभी कोई कोशिश करे कि हमारा मंडप बेस्ट हो, हमारा लाइट बेस्ट हो, हमारा परिवेश बेस्ट हो। इसी के प्रतिस्पर्धा में कंपटीशन में 58 नंबर वार्ड कहीं कलकत्ता के सेरा पूजा में से कोई एक पूजा ना निकल जाए। ये होने वाला एक कंपटीशन बहुत ही अद्भुत और एक अच्छा कंपटीशन है। इसके लिए हम अपने 58 नंबर वार्ड के पौरोपिता MMIC श्री संदीपन साहा जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और विशेष रूप से इस साल जो हम लोग टेंगरा युवक संघ दूसरे स्थान पे आए हैं सेरा मंडप में, इसके लिए विशेष रूप से अपने माननीय पौरोपिता मेयर परिषद के सदस्य श्री संदीपन साहा जी का धन्यवाद व्यक्त करते हैं।
আকাশে রূপলি চাঁদ, এলো খুশির রূপসী রাত।